एक भिखारी इधर उधर से भीख मांग कर गुजारा करता था। काफी दिन गुजर चुके थे, इसे भीख नहीं मिल रही थी। ये भूख से काफी तंग आ चुका था। ये इधर उधर भीख मांगने के लिए जाता, पर कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था। ये इनसे कहता कि मुझे कुछ खिला दें, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, आप मेरी मदद कर दें, मैं आपको दुआएं दूंगा। पर इसको कोई भी कुछ नहीं खिला रहा था, ना ही इसकी कोई माली इमदाद कर रहा था ताकि ये खुद जाकर कुछ खा सकता। आखिरकार ये थक हार कर एक होटल के बाहर खड़ा हो गया, इसी सोच के साथ कि क्या पता कोई यहाँ पर मेरी मदद कर दे। अब ये यहाँ पर आकर खड़ा रहा, पर होटल के बाहर खड़े खड़े इसको काफी वक्त हो गया, किसी ने इसकी मदद नहीं की। फिर इसने सोचा कि होटल के अंदर जाकर किसी से भीख मांगता हूँ। अगर इतनी बड़ी होटल के अंदर जाकर इनसे रोटी खिलाने का कहूँगा तो ये मेरी तजलील करेंगे, जिससे मेरे हाथ में सिर्फ शर्मिंदगी ही आएगी और कुछ नहीं। अगर नहीं जाता हूँ तो फिर भूख की वजह से मर ही जाऊंगा। आखिरकार इसने थक हार कर अंदर जाने का इरादा कर लिया। अब ये इस होटल के अंदर चला गया। ये जैसे ही होटल के अंदर दाखिल हुआ तो इसके ऊपर वेटर की नजर पड़ गई। वेटर ने देखा भिखारी होटल में आ गया है। इसको वेटर ने पकड़ लिया और इससे कहने लगा कि तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। भिखारी कहने लगा कि मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे खाने को कुछ दे दो, मैं आपको दुआ दूंगा। वेटर ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ तक कि वेटर इसको धक्के देने लगा। ये सारा वाकया इस होटल के अंदर बैठी एक लड़की देख रही थी। इसने वेटर से कहा कि इसे कुछ ना कहो, इसे मेरे पास आने दो। फकीर आकर लड़की के साथ बैठ गया। अब ये दोनों एक ही टेबल पर बैठे थे। लड़की ने फकीर से पूछा कि मुझे ये बताओ, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। फकीर कहने लगा कि अब मैं कोई काम करने के काबिल नहीं रहा, मैं हमेशा ही ऐसे फकीर नहीं था। बचपन में मुझे मेरे वालिद साहब काफी मारा करते थे, जिसकी वजह से मैं डर गया और डर के मारे घर से भाग गया। यहाँ तक कि मैं दोबारा घर वापस नहीं गया और छोटे मोटे काम करके गुजारा करता रहा। जब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था तो मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया। हालात की सख्ती ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है। लोग मुझे हकारत की निगाह से देखते हैं कि ये तो भिखारी है, कोई भी एक भिखारी को इज्जत क्यों देगा। इनकी बात भी ठीक है। मैंने एक बार नौकरी करने का भी इरादा किया था, पर मुझे कोई नौकरी नहीं देता था, क्योंकि वो लोग मुझे भिखारी समझते थे और भिखारियों को कोई इज्जत नहीं देता और ना ही नौकरी देता है और ना ही हम जैसे फकीरों को कोई अपनी बेटी देता है। ये अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते सुनाते काफी टाइम तक बैठा रहा। यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर गया। लड़की भी इसकी बातें सुनती रही। ये हैरत ज़दा होकर इसको देखती रही। खाना खाने के बाद फकीर ने लड़की का गैर जरूरी शुक्रिया अदा किया और हमदर्दी करके यहाँ से जाने लगा। तो इसने वेटर को बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे एक पर्ची के ऊपर इबारत लिख दो। वेटर ने फकीर के कहने पर एक इबारत लिख दी। फकीर ने आकर ये पर्ची लड़की को थमा दी और यहाँ से चला गया। लड़की ने इसके जाने के बाद ये तहरीर खोल कर देखी तो इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि मैं आज लोगों से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी करने जा रहा था, पर आपकी वजह से मैंने आज खुदकशी करने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि आपके हुस्न सलूक की वजह से मेरा भरोसा इंसानियत पर दोबारा बहाल हो गया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और आपकी जिंदगी को कामयाब बनाएंगे। पर्ची पढ़कर लड़की की आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए। इसने भिखारी की तरफ देखा तो वो होटल से जा चुका था। आपको भी चाहिए अपने आस पास लाजमी देख लिया करें कि कोई भूखा तो नहीं है। एक बार हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा थे, तो वहां पर आप रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आ गया और आकर आपसे कहने लगा कि आपका वाइज सिर्फ शहर तक काम करता है या जंगल तक भी इसका कोई असरो असुख बख्शता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स से फरमाया कि क्यों, जंगल के अंदर क्या हुआ। तो इस आदमी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि फलां जगह पर जंगल के अंदर शराब की महफिल सजती है और वहां पर रक्स भी होता है। लोग बेखौफ होकर शराब पी रहे हैं
اور ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ رحمتullah علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، سیدھا جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ جنگل کے اندر پہنچ گئے۔ یہاں پر جیسے ہی آپ پہنچے تو ان شرابیوں نے آپ کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ رحمتullah علیہ نے ان سے فرمایا کہ بھاگو مت، مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے دو۔ پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ لوگ مجھ سے نہ ڈرو، میں بھی آپ کا ہم مشروب ہوں، مجھے بھی شراب لا کر دو، میں بھی یہاں پر آپ کی محفل میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے آپ رحمتullah علیہ سے کہا کہ ہمارے پاس شراب ختم ہو چکی ہے۔ پھر آپ رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ شہر کے اندر تو ہمیں شراب نہیں مل سکتی، اب یہاں پر بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ شرابی کہنے لگے کہ اگر آپ کہیں تو کیا ہم آپ کے لیے شہر سے شراب لے آئیں؟ آپ رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ میرے لیے وہاں سے شراب لے کر نہ آؤ، میں آپ لوگوں کو کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ دیتا ہوں جس سے آپ کو شراب خود بخود ہی یہیں پر ہی مل جایا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایسا طریقہ کوئی بھی موجود نہیں ہے جس سے ہمیں شراب یہیں پر ہی مل جائے گی۔ آپ رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ آؤ، تمہیں میں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ تمہیں شراب خود بخود ہی مل جائے گی۔ شرابیوں نے آپ سے کہا کہ مہربانی فرما کر آپ ہمیں یہ طریقہ بتا دیں۔ انہوں نے آپ کی منتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر آپ رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایک کام کریں، سب سے پہلے اپنے کپڑے دھو لیں اور اس کے بعد غسل کر کے میرے پاس آ جائیں۔ یہ سب لوگ غسل کر کے آپ کے پاس آ گئے۔ آپ رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ ان سب نے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ پھر آپ رحمتullah علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، میرا کام تو صرف ان کو آپ کی طرف لے کر آنا تھا، اب میں نے ان سب کو آپ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ یا اللہ، اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کو گمراہ کریں یا ان کو اچھائی کے راستے پر لگا دیں یا ان کو اپنے کرم سے ہدایت بخش دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کی دعا قبول فرما لی۔ ان سب شرابیوں نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے شراب کو نہ چھونے کی قسم کھا لی اور خود کو اچھے عمل پر گامزن کرنے کے لیے عہد کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک بعمل اچھا مسلمان بنا دیا۔ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں، آپ کو چاہیے ان کو سیدھی راہ دکھائیں، کیا پتہ برائی پر چلنے والے آپ کی اچھی باتیں کرنے سے اچھائی والے راستے پر آ جائیں اور ان کی زندگی سنور جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے سیدھا راستہ اپنا لیں، جس کی وجہ سے بھٹکے ہوئے راستے پر چلنے والے واپس اچھائی کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیں گے اور اس چیز کا ثواب آپ کی نیکیوں میں لکھا جائے گا جو کہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔